Yes? Wow! Much higher nga. 84,000 pesos! Press the button, it's yours. Say no, apat ang bubuksan. Deal or no deal? Ituloy niyo lang po. Go, MJ! 21. 21. Shin, buksan. Lower! Lower! Goodbye, 500,000. Sino yung naka-pink? Ano mo siya? Pink po, pink. Tonton, Ano siya? our 3-point king. Give me a number. 20? 20. Okay po sa inyo? Go, 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 go! Joanne, buksan! Good job! Oh, Si parang purple, yung naka-grape, ikaw. You, grape, yeah. 16 po. 16. Okay po sa inyo. Huwag muna kaya. Later! O, you po. Ikaw na lang. 14, that beautiful lady in green. 40. Okay. Naomi, buksan. Thank you. One more. Isa pa po. Number 11. 11. Kathy, buksan. It's okay. Boy ang 1 million, boy ang 2 million. Yes? Wow. 127,000 pesos! Thank you, Bunker. Thank you. Thank you. Press the button, it's yours. Say no, let's open 3. Deal or no deal? No! No! Sige po, mamili kayo. Number 19. Kanina ka pa nakakangiti dyan. Yeah! Okay. Angel, buksan yan sa pagbabalik ng kapamilya. Deal or no deal?